Guys, ganyan na to ipopost ko. Lapit. Sa mini spider mini. Oh, walang kamay ah. Kaya po to. Oh, tape. Bolong yan tape. Uy. Oh, tape. Kumalong. Yan naman po, panibagong post. Lang tatanggalin ko lang po yung kaya na po normal. Karuan na. Okay, let's go. Panoorin na natin. Kita nyo naman po kung ganyan yung ginawa ko doon. Tapos ko like purple yung damit ko ako. Yan. Copy siya yan. Oh, step. T-shirt yan. Bye-bye. So, naparoon nyo na ba? Okay na. Nanood ako sa inyo. Bye!